Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino first! Maya Payabak po, San Fernando, Maya Payabak, Pampanga. At malaos tamo po kayo ng katamong programang Fernandino First, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. Ngayon pong kayabakan, live kami po kayo ng GNN TV 44. At apakiramdaman nyo kami naman king 91.9 Bright FM. Malyari kayo pong makiabe kayo ng kaming pisasabihan o talakayan, kapamilatana, lingke kayong pamanaos, king kami landline 961-4188 at king 0917-620-4188. At ngayon pong kayabakan, abe tayo pong pasibayon kay katamong talapamuna kay ni king Ciudad Tamo, Mayor Edwin Santiago para di na nakatamong bayong balita karin kay katamong pisabihan, lalong-lalo na tungkol king livelihood training for persons with disabilities. Kempong tungkol kem brigada, eskwela, uling malapit na mo ing pamamuklat na ning klase at ing bayong programang cycling caravan o bisikleta para sa barya. Nanuya kaya yung bisikleta para sa barya na po. Pisabihan talangan din at ibabiya ko na po kay kayo ing kay katamong malugod na mayor, bang ganita di na nakatamong balitang mga santing. Mayor, Maya Payabak po. Maya ba abak ka Tito Benny kareng kay katamo makirandam kay Bright FM 91.9 at deng tala subebe kay katamong teleradyo deng manalbe kay GNN 44. Mayor, kapilan tayo po gewa ining kay katamong tungkol kay livelihood training para kareng PWD, retang manundang persons with disabilities. Atin tang mga santing programa kareng kay katamong ating kapansanan kay katamong syudad. So ila mararandam lat deng programa kareng kay katamong PWD mumunandili is bakit makapag-focus lakit ang karelang kakayan, alwa kita karelang kapinsanan. So inabe talaga yung livelihood program. Anyang May 10 uling itang flower arrangement uling itamo tanyag tamo keng kareng PWD keng flower arrangement. So detang aliwa didinan talang livelihood training. Bangkanita ila makasawop laki katamo. Dakalang training kareng PWD tamo Tito Benny. Dino po kayang tabi tamo keni kareng department tamo ning syudad. Kaya be tayo po ba keni ing CSWD Mayor? Awa, yang mamahala kanita Mrs. Iris Biliwang ang popaya di Eileen, ang popa of course ang kay katamong peso Mr. Donny Saire nanungno ka rin. Then di na talang training, lalapit tala reservisyo kay barangay, nyapin ka rin mismo karentala pupuntalan at piyabe-yabe rin kay katamong PWD para hindi na lang kaalaman tungkol ka rin mayayaliwang pangkabuhayan. Kaya be tala naman keni deng CSWD barang barangay bangkanita misasan metong yung kay katamong syudad na po at kaya be tayo naman pala keni yung kay katamong Vice Mayor. Awa, kareng programa ngayon yung City Council tamo aktibo yung susuporta, even mag-participate po tang bababata la rin programa kareng mayayaliwang barangay keng livelihood kayang tabi CSWD. Lalo po naman po yung plano tamo para karening for peace ng siyudad San Fernando. At itang komprehensibong programa kareng for peace na 5 years siya yan, didinantalang yung national government didinanong tabi financial. Pero dapat atin lang conditions din nanungno ka rin, dapat ila pa-check up la,
at anak da sugrado lang magaral. At kakatlo itang kaya katamong livelihood baka nita ala ko tala keng kakaluluan. Uling yan metong ya keng pamaglaban keng kakaluluan tang poverty alleviation naning programa naning national na kildas ne keng lokal na ita mo kompleto ing gagawan tamo even values formation den kaya katamong kempisamban den kapastoran sa saupla at then kasi monitor tala baka nita retang conditions akaida agawada pero pekka maraguldili kaya ni apening adinan talang pangkabuhayan baka nita asusinidate ang programa after 5 years kasi ilakoda ni karela nyapin karetang kaya katamong kapiyan sa barangay Tuloy-tuloy yan, Mayor. Ababalo tamo na ing Ciudad San Fernando biyasa yang makirandam karen kaya katamong memalen itang pamangailangan da. Ababalo tamo niya pindem programa akma lang akma keng pamangailangan da rin kaya katamong kabalen. So, yan po, dimdam tamo kang Mayor na elam ipaboren din kaya katamong persons with disabilities, ne? Si Sesen la rin, didinal ng training, bangkanita, makapakyabe lang pasibayo keng katamong sosyedad. Mayor, muntata naman kening Brigada Eskwela. Abalitan mi May 19, karinya may ganapin ng Brigada Eskwela. Doon ka rin tayo po gaway ni. Inilunsad tayo king San Fernando Elementary School, nanungno ka rin. Ing brigada kasi, metong ya kasing konsepto yan, metong yung programa na pisaw nening DepEd ang po pa ning local government unit na in city government. Nanungno ka rin, more of volunteerism yan, bayanihan. Na ing edukasyon kasi, ing masanting edukasyon, magumpisaya keng metong pibale-bale, pamilya, at kabuding anak din damne boses si Mana, mabibiyasa ne. Kakadwa, ing suporta na ning kaya katamong LGU na susuportahan through the local school board ang po pa rin Parents Teachers Association at ring manungkulang kay barangay miyabe-abela nyapin brigada ya para linisan la so retang repair apo pang kumpunyan la ring rooms in preparation kay pamaglubda at inabetane in preparedness para keng readiness keng calamity. Wow, uli malapit na yung kauran. Malapit na yung kauran. So kailangan itang nanong agawata mo bayo yung pamaglob, in klase magumpisa. So may saup-saupla. Ing kasing edukasyon keti, Ciudad San Fernando, pami saup-saup dane reng pengari, deng keng mestra, deng ing LGU, deng manungkulan tamo, ang po pareng manungkulan tamo kayang barangay. O iting masanting pamibubu, yapin ng brigada ita na may pagbayanian kaya yung pribadong sektor. May ganap niya po yan, inyang napon, May 19 po. Ini-start tayo. Pero, ganaganang eskwela, gawa din kanya-kanyang barangay. Ano kasanting konsepto ngayon akakit mo talaga saup-saup, abe-abe at misasan metong la para kayang edukasyon na ning anak ating Ciudad San Fernando. Okay, mga santingan po yung kakatamong bayong balita ngayon kaya katamong programang Fernandino First. At muntata naman at talakayan niya ditak ining bisikleta para sa barya o cycling caravan. Nano ya po ini metong ya ba kareng programa uling malapit ing Fiesta San Fernando? Mayor? Actually ing kasing San Fernando metong ya kareng paninap tamo na maging the most bicycle friendly city So ngayon kailangan encourage tala rin kaya katamong memalen para magbisikleta. Uling kaya mabilo gayato still ing bicycle yung most efficient means of transportation. So kaya di Ciudad San Fernando
makiugneta mo king public works, kareng main thoroughfare, at kareng secondary road tamo, na di nanda katamong bicycle lane. Mag-provide lang bicycle lane, at kareng, lalo na kareng bayo tamong bubuklat dalan o expansion na maging sustainable la. So sinabi mo kasing sustainable la, alwa mo re sa ken, ilang didinan tamong dalan, didinan dalan, den bisikleta, den maglakad. So may ka 2 to 3 lane niya bawat sumangid, 4 to 6 lane, and atin tamong bicycle lane, atin tamong walk, atin tamong plant strip. So ren, ilang maging sustainable kayan tabi, ing sustainable drainage, at yan, kaaya-aya because of our environment. Reta po mahilig magbisikleta ne. Madindamiya po yung mayor. Mika bicycle lane tana kiti San Fernando. In the near future, bang kanita maging environmental friendly tamo. Tamo payasok ng payasok. Wow. We will not using too much energy. Yes, okay. Energy like burning of carbon emission. At in public works, tinggap na nitang kaya katamong proposal na atin tambayon talakad dalan ngayon Tangawusan tamong tourism road connecting Bacolor, sa sentro yung San Fernando, Bacolor, Porac, Minalin, up to Arayat, na atin yung bicycle lane. Kasating na yan. Sige po, Mayor, lata na oras, tauli yung mensahe para karing Fernandino, Mayor. Karigay katamong kabalen, may buklat na po ing pamag-aral na ng anak, at saup-saup tamo po, at abe-abe tamo para karing mga santing tamo pong programa. Lalo na po, daratang na po ing kakatamo pong kapiestan, uling impiesta pong Fernandino. Metong nga pong pasasalamat. Kaya milaba sa banwa, at akit tamo po ing pami abe-abe tamo po, pami ugnayan, pami sasan metong. Uling ing kapiestan po, metong nga po kareng pangalagahan tamong tradisyon. Kaya katamo pong syudad. At dapat po, abang pasalamat tamo po, at dapat maging masayaya. So kareng katamo pong kabalen, agkatanda ko pong tangkilikan tala po ring aktibidades na po ng Piesta Balen, bangka nita po lalong sayaya. Pero Tito Benny, buri kayang batian ng netong tamong kaluguran at tuturing kapatad, Engineer Bong Lacson, na ng Capstone Steel and Trading. Happy birthday. Happy birthday, paring Bong. Okay, dakala salamat, Mayor. At pamagbalik tamo po, kasabi tanoman, dining taga Central Bank, nalo ba, ing kaugnayan da, kening ke katamong pisabyan. Eko po ba ko, magbalik ya pa, ing ke katamong programang Fernandino First. Fernandino First. Fernandino First. Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings, Exterior ceilings, drywall partitions, decorative plaster cornices, decorative plaster roses, grill works. Capstone Steel and Trading Corporation, located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, With branches at Project 7, Quezon City, Puerto Princesa, Palawan Branch, and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation.